हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आ गोटे बिग 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 एत बड़ बिग बिग अपडेट वीडियो को पुणी थे आपको स्वागत। ये अपडेट वीडियो माने बहुत माने चांचल्य सृष्टि करथिबा भद्रक फेमस ओडिशा फेमस कहनी टिके भद्रक फेमस बड़ सरस्वती पूजा अपडेट वीडियो भाई बहुत 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 कमेंट आसला आपण निज गाँव अपडेट आणतु आम बड़क आम पूजा से अपडेट मुझे सबुठ लेट बोधे पहुँचेली कहीं फाइनल पूरा कन्फर्म लिस्ट ही आप पहुँचो कौन एपट सेपट ना या पूर्व बहुत भाई मैंने अपडेट दे सारी प्राय सब ठीक अच्छे कहवानी भूल नहीं सब ठीक अच्छे। तो आज चलतु आम जाना बड़ सरस्वती पूजा कौ सेटअप आसूँ कौन कौन रोचे के तारिख पूजा आउ भसाणी के तारिख सबू किसी गोटे भिडियो जाना टिके भिडियो मत लगुच लंबा हम लंबा बोले एत बड़ लंबा हम। तो भिडियो आरंभ करवा बेसी नहीं एटी माने मो चैनल नाटा रखी दउची। वेलकम टू एमएसबी क्रिएशन बीडी। अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया। तो चलतु शुरू करिया बिना कुछ बक्तृति में। तो बड़ सरस्वती पूजा आप बेस भल भाव जानी थे। सरस्वती पूजा हूँ फेब्रुआरी 2 तारिख सरस्वती पूजा आमर भसाणी रोची फेब्रुआरी 5। प्लीज डेटा रिमाइंड करूँ माने माइंड रखु 5 फेब्रुआरी बड़ सरस्वती पूजा भसाणी आउ बड़ सरस्वती पूजा बिग कंपटीशन हम से कथा आगू आलोचना करें। फेब्रुआरी 2 तारिख दिन संध्या बेले आसवे देखिए माने बड़ करे बुलिकी देखिए केमी कौन पूजा होची सहित प्रसाद सेवन करेंगे। मो तरफ आपण मानक बहुत बहुत इनभाइट रहा 2 तारिख दिन आसतु बुलिकी देखु सब पूजा कमिटी कई क्या भी कम नुहति समस्त मेंबर पूरा फुल जोश रे आ फुल जाकजकम ये पूजा हुए आ समस्त की ऑल इनभाइट आसिए पूजा देखी जे। तो चलते आम 2 तारिख गला इनभाइट आपको रहा। तो भसाणी उपरे जा भसाणी रोची फेब्रुआरी 5 तारिख बुधवार रोची भसाणी। तो बुधवार आमिष बार खाई पी आसवे पूरा बिंदास रे ता पूर्व छुटिया रिक्वेस्ट एथर सेटअप उपरे बहुत किसी चेंज होती आईचर सेटअप किसी रोनी माने ओडिशा सेटअप किसी भी रोनी सब गुड़ा जी रोचे 7टा सेटअप सॉरी 7टा सेटअप जहाँ भी रही सब बेंगल सेटअप रही पूर्व मुझे छुटिया रिक्वेस्ट करुच्ची आपड़ जिते बड़े भी कंपटीशन हो कि सेटअप पाखे रोचन टिके दूरे रुहतु कारण कमिटी पिला माने समस्त शृंखलित कई माने एथि विशृंखला ना आपको फुल सपोर्ट देवे आप नाच कूद सब किसी सब मेढ़ पाखे करें कौन असुविधा ना बट सेटअप उपर टिके दूरे रुहतु निज सेफ्टी निजे रखु। तो चलते आराम करिया टोटाल 7टा सेटअप रोचे 7टा सेटअप रु प्रथम सेटअप माँ बीणापाणी यूथ क्लब बोड़क जोटा आम क्लब रोचे बीणापाणी यूथ क्लब आथर आपन पाखे पहुंची दास साउंड बरांग भद्रक रु दास साउंड बर्तमान सुधा रिप्लेस हो माने तार चेंज रही जगह आसुची आइला म्यूजिक आपण मैंने आइला म्यूजिक रिजल्ट भी देखी थे चूड़ा गोटे केमी कौन रिजल्ट था आइला म्यूजिक आइला म्यूजिक प्राय भल रिजल्ट अच्छी। तो से जगह आइला म्यूजिक आसपर सेकेंड जन कल्याण युवक संघ बढ़ई गड़िया जन कल्याण युवक संघ आथर डाडी पावर था। तो डाडी पावर रिप्लेस हो डाडी पावर जगह आस माँ मनसा प्रो एथर लायन नहीं आसो। तो बर्तमान सुधा तार ओडिशा दबदबा बहुत किसी अच्छी पावर माँ मनसा प्रो सांग हो माने एथर बड़ पर कौन हम कही होनी कारण 2 जन भाई भाई होती माँ मनसा को पावर म्यूजिक जन 2 जन गोटे जगह लोड करते कि रिजल्ट होता भी देखिए आउ बर्तमान से तो सांग हो तो आगू कौन हम किसी कही होनी। तो माँ मनसा प्रो बड़ जन कल्याण युव संघ प्रेजेंट कर हाई वोल्टेज नेक्स्ट 3 नंबर रोची क्लब मान नायकानी यूथ क्लब लगातार गोटे साउंड रिवाइज होगा चलती जो गोटे साउंड रिवाइज होगा चलती बर्तमान जमी विराट कोहली फैन फॉलोअर्स बहुत किसी अच्छा से भाया तार भी बहुत किसी फैन फॉलोअर्स अच्छी माने सबू डिमांड थी पावर म्यूजिक माँ नायकानी यूथ क्लब भंसा सही पावर म्यूजिक एथर आणुची आपण पाखु आथर भी आसला एथर आसला 13 बहुत थर पावर म्यूजिक से प्रेजेंट करते पावर म्यूजिक आसचे। 4 नंबर महावीर यूथ क्लब आथर एमटी म्यूजिक आपण पाखु आना जहाँ नंद कुमार से एमटी म्यूजिक शायद। तो नंद कुमार एमटी म्यूजिक तार रिजल्ट जहाँ भी थिला बहुत बेटर थिला। तो नंद कुमार सॉरी एमटी म्यूजिक रिप्लेस एमटी म्यूजिक रिप्लेस होगी चंदना म्यूजिक आस जगार चंदना म्यूजिक यार पूर्वर असुराली हो जेको जगार तार भल रिजल्ट कर आई होप ये भी तार
ଦବଦବା ରଖିବ, କାରଣ ଏଇ ବଡ଼ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପ୍ରାୟ ସେଟଅପ୍କୁ ନାଁ ବି ଦେଇଛି, ମାନେ ଭଲ ଭଲ ସେଟଅପ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖର। ତ ଚନ୍ଦନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସୁଛି ମହାବୀର ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍ ବୋଡ଼କରେ। ତାପରେ ମା ବନ୍ଦନା ଏକାଣୀ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଣ୍ଡରାଇ, ଯାହା ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟ ମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥିଲା, 7ଟା ଡିଜେ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ନେଇକି ସବୁ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ତ ମା ବନ୍ଦନା ଏକାଣୀ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଣ୍ଡରେଇ ଆଥର ମୋହିନୀ ଡିଜେ ଆଣିଥିଲା, ତ ମୋହିନୀ ଡିଜେ ଏଥର କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଛି। ତ ମୋହିନୀ ଡିଜେ ଜାଗାର ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ଅସୁରାଳି ଆସିଥିଲା, ଅସୁରାଳିରେ ତାର ଭଲ ସେଟଅପ୍ ରହିଥିଲା, କ୍ଲାରିଟି ଭାବରେ ବେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ ମୋହିନୀ ଡିଜେ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇକି ତା ଜାଗାରେ ଆସିଛି ବାଲାଜୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତାର ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ ନେଇକି ଆସିବ। ସେଟଅପ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆଗକୁ କଥା ହେବା। ତ 5 ନମ୍ବର ଗଲା। ତ 6 ନମ୍ବର ଏସିଏମ୍ କ୍ଲବ୍ ବେଲଗଡ଼ିଆ ଲଗାତାର ତାର ବି ଗୋଟେ ଭଲ ସେଟଅପ୍ ବାଛି ଆସୁଥିଲା। ସନ୍ତୋଷୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତୋଷୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି, ତା ଜାଗାର ଟକ୍କର ହବ ତ ଏଇଥର ବୋଡ଼କର ହବ, କେବେ ବି ଭାଇ ମିସ୍ କରିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ରଖିଥିବେ ବୋଡ଼କ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା 5 ତାରିଖ ଭସାଣି, ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିବେ, ମୁଁ ବି ସେଇଥିପାଇଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ପୁରା ବିଗ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହବ। କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାନେ ଏଥର ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସେଟଅପ୍କୁ ଆଉ ସବୁ ସେଟଅପ୍ ତଗଡ଼ା ସେଟଅପ୍, କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ସେଟଅପ୍ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେହି କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏ କମ୍ପିଟିସନ୍ ତ ଏସିଏମ୍ କ୍ଲବ୍ ସନ୍ତୋଷୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକି ତା ଜାଗାରେ ଆଣୁଛି ଲୀଳାଚଳ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଉ ଭଳିଆ ସେଟଅପ୍। ତଥାପି ପ୍ରାୟ ଧୂସୁରୀ ହଉ କି ବରଗଡ଼ା ରଥଯାତ୍ରା ହଉ, ପ୍ରାୟ ଜାଗାର ଯୋଉଟା ଯେକୌଣସି ଜାଗା ତା ସେଟଅପ୍ର ଗୋଟେ ନିଆରା ଅଛି, ଦବଦବା ବି ଅଛି। ତ ଲୀଳାଚଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛି ସେ ଜାଗାର। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଜୁନିୟର କ୍ଲବ୍ ବୋଡ଼କ ଶାସନ। ମା ସରସ୍ୱତୀ ଜୁନିୟର କ୍ଲବ୍ ବୋଡ଼କ ଶାସନ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖର ଆରଥର ମାନେ 2024ର ରଞ୍ଜିତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କିଏ ଆଣିଥିଲା, ଡିଜେ ରଞ୍ଜିତ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ସାଉଣ୍ଡ ଥିଲା। ତା ସେଟଅପ୍ରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବେଙ୍ଗଲ ସେଟଅପ୍ ହିଁ ବେଙ୍ଗଲ ଜିନିଷ ହିଁ ହୁଏ। ତ ରଞ୍ଜିତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ରଞ୍ଜିତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ତା ଜାଗା ରାଜା ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ରାଜା ସାଉଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାର ବି ଦବଦବା ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ବଜାଉଛି। ତ ଇଏ ରହିଲା ଟୋଟାଲ୍ 7ଟା ଡିଜେ। ତ 7ଟା ଡିଜେ ସବୁ ଫୁଲ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସେଟଅପ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କୋଉ ସେଟଅପ୍ କ'ଣ କେମିତି ଆସୁଛି। ତ ପ୍ରଥମରୁ ମାନେ ବୀଣାପାଣି ଯୁବ ପ୍ରସାଦ ଆଇଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରାୟ ଆମର ଏଠି ନୂଆ ରୁଲ୍ସ ହେଇଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟଲି ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟଲିରେ ଯେତେ ଆପଣ ଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଲୋଡିଂ ଭିତରେ ଆଇଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରାୟ 10 ପିସ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଲୋଡିଂ ରହିବ, ତାଠୁ ଅଧିକା ମେ ବି ଯାଇ ନପାରେ, କାରଣ ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସେଟଅପ୍ ନେଇକି ଆଇଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୁବ ସଂଘ, ମା ମନସାପୁରର ଏପଟେ ଲାଇନ୍ ବେଷ୍ଟ ଟପ୍ ସବୁ ଆସିଛି। ତ ଢଗା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସେଟଅପ୍ ସିଏ ବି ନେଇକି ଆସୁଛି, ଆଉ ସିଏ ବି କମ୍ପିଟିସନ୍ ସେଟଅପ୍ ଲୋଡ୍ କରିବ। ସବୁ ବକ୍ସ ଆଉ ରେକ୍ ହାଇସ୍ କୌଣସି ଲିମିଟେଡ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ବି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ହିସାବରେ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ହିସାବରେ ବକ୍ସ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ସେଫ୍ଟି ନିଜେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋ ଓପିନିଅନ୍। ଆଉ ବିଗ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସହିତ ରହିବ ମା ନାୟକାଣୀ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍ ଭଞ୍ଜସାହି। ପାୱାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଆଉ ବିଗ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସେଟଅପ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି। ପେଲାପେଲି ମାନେ ହବ, ଲଢ଼େଇ ହବ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ମହାବୀର ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍ ବୋଡ଼କ, ଏମ୍ପି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚନ୍ଦ୍ରା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦିଟା ସେଟଅପ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପରେ ରହୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡବଲ୍ ସେଟଅପ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍। ତ ଡବଲ୍ ସେଟଅପ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ଟଲିର ଯଦି ହବ ଡବଲ୍ କ'ଣ ଟ୍ରିପୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ ବି ଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସେଟଅପ୍ରେ। ତ ଇଏ କେତେ ଲୋଡ୍ ହବ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ମୁଁ କହିବା କିଛି ଠିକ୍ ହବନି, କାରଣ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଲୋଡିଂ। ତ ମା ବନ୍ଦନା ଏକାଣୀ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଣ୍ଡରାଇ ମୋହିନୀ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇକି ତ ବାଲାଜୀ ଆସିଛି। ବାଲାଜୀ 14 ପିସ୍ ଲୋଡ୍ କରିବ, ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ 14 ପିସ୍ ରହିବ ବକ୍ସ। ତାପରେ ରେକ୍ ଆଇଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ, ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ମେସିନ୍ କେତେ ପିସ୍ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୋ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏସିଏମ୍ କ୍ଲବ୍ ଲୀଳାଚଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛି ସେ ଜାଗାର। ତ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଝକାସ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଝକାସ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍। ମା ସରସ୍ୱତୀ ଜୁନିୟର କ୍ଲବ୍ ବୋଡ଼କ ଶାସନ ରଞ୍ଜିତ ରିପ୍ଲେସ୍ ରାଜା ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ ମାନେ କେତେ ରାଜା ସାଉଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍, ଯାହା ମୁଁ ମୋ ଓପିନିଅନ୍ କହୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖି ନାହିଁ ଏତେ। ତ ସିଏ ବି ତାର ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ ନେଇକି ଆସିବ। ଏ ରହିଲା ବୋଡ଼କ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ଅପଡେଟ୍ କୋଉ ଡିଜେ।
तो साउंड चेक कथा मु आपन कहबो पछुक रखतली साउंड चेक 4टा ରୁ 5ଟା ଭିତରେ ସବୁ ସେटअप साउंड चेक करिवे ता पूर्वरु आसी आपण माने मन जान पावर आइला प्राय सेम गोटे प्लेस रे ही लोडिंग माने बजा बजा हो तापर मनसापुर टी भितर आसो 7टा डीजे जो रोइला तगड़ा तगड़ा साउंड चेक 5टा ରୁ सॉरी 4टा ରୁ 5ଟା ଭିତରେ हेइ जो सेट माने सेटअप पूरा अनलिमिटेड आ सब बड़ कथा डेट 5 तारिख रहबो संध्या भसा जाऊँ केबे मिस करबेनी बड़ सरस्वती पूजा भसानी ये रहिला फुल अपडेट आपन पाखरे बदन हमर एथर बाजो काना हे गेला सजनी ता सहित छी छी ए दुईटा सब गीत पूरा मोस्ट पॉपुलर अछि छी छी रे नाची कि पूरा धूली उड़ियो धूली सहित सब उड़ियो आसिया केबे भी भूलिबेनी स्पेशल इनवाइट मोर समस्त सब्सक्राइबर भाई मानकू आमर जो माने भी देखुचनी मो वीडियो 2 तारिख आसंतु आम बोर्ड करे पूजा को फुल एंजॉय करंतु बहुत किछि माने 7टा मेढ़ केई का कम नंदी सब मेढ़ बुलिकी देखंतु तापरे 5 तारिख दिन आसंतु मो सरस्वती पूजा भसाणी देखंतु एंजॉय करंतु नाचंतु बोलंतु खुशी खुशी करी चलंतु तापूर्व मु आपन कहि दउची बोर्ड कमेडी टिके पूरा टाइट टिके नहीं पूरा टाइट आपन सुखलित है कि जदी सब किछि ठीक ठाक करले तो आपन पई ठीक यदि आपन विशृंखलित हेबे टिके कमेडी टाइट अछि आपन आसंतु पूरा फुल एंजॉय करंतु रहिली जय जगन्नाथ आ गोटे वीडियो रे फोन थरे आपन पाख देखा हबो नेक्स्ट अपडेट आ मो बोर्ड सरस्वती पूजा टोटल लाइव सब किछि हबो वीडियो सब लाइव रहबो चैनल एमएसबी क्रिएशन बीडी के पूरा टोटल लाइव रहबो लाइव रे देखि पारिबे ए टू जेड सब किछि से दिन मो तो लाइव निश्चित रहबे कारण हम घर हो रहिली भाई जय जगन्नाथ देखा हबो आ गोटे वीडियो रे तापर से हम काना हे गला जय जगन्नाथ।